नमस्कार बंधुरा एसबी एकाडेमिक सेंटर प्रत्येकटा छात्र छात्री के स्वागत। आज के एकादश श्रेणीर अर्थनीति सल्व कराबो खूब गुरुत्वपूर्ण बई जयदेव सरकेल और देवजानी सरकेल এই বইটা আজকে আমি সলভ করাবো। আজকে আমি একাদশ শ্রেণীর সেমিস্টার 1 ক্লাস 11 এর বইটা সলভ করাবো, জয়দেব সরকেলের বইটা সলভ করাবো। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে। আজকে আমি অষ্টম অধ্যায় সলভ করাবো এবং সমস্ত বন্ধুদের মধ্যে প্লিজ তোমরা শেয়ার করবে। এবার আমি তোমাদের অষ্টম অধ্যায় সলভ করাবো রাশি তত্ত্বের ভূমিকা। तो देखो एक दागेर आंसर एर आंसर तथ्य पद्धति हिसाब से, दो दागेर आंसर बी एर आंसर, तीन दागेर आंसर फलित विज्ञान सकल शाखाय, चार दागेर आंसर राशि विज्ञान व्यवहार सीमा, पाँच दागेर आंसर एर आंसर दुटी, छय दागेर आंसर बी एर आंसर 1951, सात दागेर आंसर प्राथमिक राशितत्व और गौण और अप्राथमिक राशितत्व, आठ दागेर आंसर कोनो विशेष उद्देश्य, नय दागेर आंसर सी एर आंसर बुद्धिमत्ता, 10 दागेर आंसर समग्रक, 11 दागेर आंसर नमूना समग्रक एक अंश, 12 दागेर आंसर आय, 13 दागेर आंसर मातृभाषा, 14 दागेर आंसर अपरिणत तथ्य, 15 दागेर आंसर बी एर आंसर गौण, 16 दागेर आंसर तो देखते पाচ্ছ 16 दागेर आंसर कि देखे नाओ खूब सुंदर করে सल्व করে দিয়েছি व्याख्या और उपस्थापन, 17 दागेर आंसर नमूना तदন্ত, 18 दागेर आंसर श्रेणी विन्यास, 19 दागेर आंसर हेलो 19 दागेर आंसर गाणितिक उपस्थापन, 20 दागेर आंसर शक विन्यास, 21 दागेर आंसर शीर्षबिंदु, ठीक है 22 दागेर आंसर 6टी, 23 दागेर आंसर सारी और स्तम्भेर मध्य देखते ही पाচ্ছ खूब सुंदर করে কিন্তু আমি সলভ করে দিয়েছি প্রত্যেকটা প্রশ্ন অ্যানসার সমেত। 18 दागेर आंसर श्रेणी विन्यास, 19 दागेर आंसर गाणितिक उपस्थापन, 20 दागेर आंसर शक विन्यास, 21 दागेर आंसर शीर्षबिंदु, 22 दागेर आंसर 6टी, 23 दागेर आंसर सारी और स्तम्भेर मध्य, 24 दागेर आंसर सी एर आंसर समय, 25 दागेर आंसर जलवायु और एर भित्तिते, 26 दागेर आंसर अविच्छिन्न चल। एबार आमी बी एर प्रश्नगुलो सल्व कराबो। शून्यस्थान प्रथमे आंसर एक वचन, 2 नम्बर प्रश्न आंसर राशि तत्व, 3 दागेर आंसर प्राथमिक, 4 दागेर आंसर गौण, 5 दागेर आंसर नमूना। एबार आमी सत्य मिथ्या सल्व कराबो। प्रथमेरटा मिथ्या, तारपरटा मिथ्या, तारपरटा सत्य, तारपरटा मिथ्या, এটা হবে সত্য, তারপরটা সত্য, তারপরটা সত্য, তারপরটা সত্য, তারপরটা মিথ্যা। তো দেখে নাও। এবার দেখো তোমাদের দেখতেই পারছো প্রথমে এটা হবে 4 হবে, তারপরটা 1 হবে, তারপরটা 3 হবে, তারপরটা 3 হবে, তারপরটা 4 হবে। দেখে নাও খুব সুন্দর করে কিন্তু সলভ করে দিয়েছি, খুব সুন্দর করে প্রত্যেকটা প্রশ্ন অসাধারণভাবে আমি সলভ করেছি। ভিডিওটি দেখার জন্য এসবি একাডেমিক সেন্টারের তরফ থেকে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকো, এটাই আমার একান্ত অনুরোধ তোমাদের কাছে। বাই, টাটা, ভালো থেকো।